الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأكرم الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. दुनिया भैया समझ तो
جا پے کوئی لحظے دا مہمان نہیں تھا کوئی رات صرف گزرے دا پے کوئی بھل گیا مقصد بھیا آوردہ کوئی مقصد حل تکرے دا پے تو جوڑ قبر دا سامان حکمت لو کہ کو بنر ودا سمجھے دا پے تے سبحان اللہ سارے بہت اکال بندہ میں بازوں کا پورا مجمع میں ذوق کرا نہیں مانگتا میں صرف دو طرح بندے لیو جڑے ذوق لکھاؤ میں انشاءاللہ ذوق اچ بڑھندا دیاں میں لگے جو جیرے جاگ دے مجمع اچ پڑھدا بیٹھا تے میں کوئی میں لگے جو نبی دے عاشق اچ پڑھدا بیٹھا دیکھو صحیح میں ہر بندہ نا اپنے پیارے نال گال کرے دے میرا تواڈے نال کوئی قومی رشتہ نہیں برادری کوئی میری میں تواڈی نہیں جانتا تساں میری برادری نہیں جانتے لیکن تھوڑا میرا جڑا رشتہ ہے نا یہ بڑا سونا رشتہ ہے بڑا پیارا رشتہ ہے یہ کو آدھر نبی دی عشق والا رشتہ یہ رشتے کو آدھر نبی دی محبت والا رشتہ تے اگر یہ رشتہ ہی مت نہ ہوئے تیرے میرے درمیان اس وقت میری خیال ہے تیرے میری ملاقات فائدے مند نہیں ہے اگر نبی دی عاشق آئے بیٹھو تو والا جاگ کے سبحان اللہ بھیا کیا اکھیاں جڑے نال حضور دے جڑ دیا جے جڑ جاوے ایک باری لکھ موڑ ہوتے کدی مڑ دیا تے جنا کیا کو سکھ دیدار محمد عربی دا جڑے نبی دے عشق دے تاب جھاگ کے آئے ہو نبی دی محبت دے اکھی بہا کے آئے ہو انہیں تو بولو ذرا سبحان جنہوں کو دنیا کی نظر پیاری ہے انہیں نہ بولو جڑے اکھی نال اپنے یارے کو دیکھ کے ٹھر دو انہیں نہ بولو جڑے نبی دا دیدار کر کے اکھی کو ٹھرے دو ذرا سبحان اللہ بولو اے او اکھیاں بھیا کیا اکھیاں ہیں جڑے نال حضور دے جڑ دیا نہیں جے جڑ جاوے ایک باری لکھ موڑ ہوتے کدی مڑ دیا نہیں جنا کیا تو ہوئے شک دیدار محمد عربی دا اتا دیدار کرو کدی کھڑ دیا نہیں ابرا جنا پیڑیاں دملا میٹھا محمد سونا ہووے ندیاں بیڑیاں بھی کدی لڑ دیاں نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ برادران اسلام کلمہ کو مسلمان میرے معزز محترم سامعین کرام میرے نبی دے عاشقو سچے نبی دے سچے دیوانے تے مستانے تے پروانے آئے بیٹھو میں حکیم صاحب کیوں نہ انہا کو نبی دا عاشق کا جو ہی محفل حمد نبی دے عاشق باقی دا کم نہیں ہوندہ
اللہ ہر کہیں کو نہیں آن دیتا لوگ اپنے سجنے کو لوگ اپنے پیارے کو اپنے گھر چھاواں دینن رب دا گھر لوارسا نہیں کیوں بھائی صاحب اللہ دا گھر لوارسا نہیں جو ایرا غیرہ نتو خیرہ منہ چاہ کے آوے اتھا استاد محترم اتھا او آمدے جڑا تو ہی منظوری کروا کے آوے تے روزے جو حیات النبی صحیح کو ہی منظوری کروا کے آوے اتھا تو او لوگ آمدے باقی دیکھو کرنے چھ خبر آمدی ہیں جو لوگ آدھے سکلو ٹائم کوئی نہیں مولوی دے گا ہی سنا دا میں بھائی صاحب مسجد دے دروازے جو لوگیں کو پچھی دے بلدہ دکھے کہ صحیح کپڑے صحیح کوئی نہیں ہاری نماز دا ٹائم نہیں میں اکی دے مانے بیرا بیان لوگ آدھے ٹائم کوئی نہیں میں کہ بار لوگ بھول دو این آنکھو جو ٹائم کوئی نہیں این آنکھو جو ہو نہیں آماندے تیری میری کیا جرت ہے میاں تو تے میں کیا چیز ہے تو تے میں کہی باغ دی مولی ہوں جو سارے تو ٹائم نہیں نا یہ گال نہ کر ہمیں تو ملے کی ہمیں تو نوابی ہمیں تو امیری ہمیں تو عالمی ہمیں تو مفتی ہمیں تو شیخ الحدیثی ہمیں تو علامائی ہمیں تو غریبی ہمیں تو مزدوری ہمیں تو رہ کی رہانا نہیں سنا خدا دے ہر کوئی نہیں آمدہ آمدے جن کو عرش والا خدا ہی پسند کرے روزے وچ مصطفیٰ ہی پسند کرے خدا دے گھر ہوئے بیٹھو تو اپنے سلام پیش کرے تو اپنے سلام پیش کرے اللہ تو کو خوش رکھے اللہ تو کو برکتہ دے یہ محفل تو کو مبارک ہو یہ پروگرام تو کو مبارک ہو قاری محمد اسماعیل میرے بزرگ میرے محسن اللہ انہاں کو سلامت رکھے تو ساری جماعت علی باہر کو اللہ خوش رکھے میرے سرپرستی کرنے بیٹھے حکیم اللہ وسائس کہ مجاہد ختم نبوت ہے کہ مرد قلندر ختم نبوت کا نا چاون والے انہی پہچان ختم نبوت ہے یہ کوئی کیا تعارف نہیں کہ میاں سارے کیا تعارف ہے ہم بھائی صاحب میرے نقیب صاحب اعلان کرنے کے لیے ہم خطیب وہ بات خطیب اے بات پاکستان تے شیری بیان تے فران نات خان تے فران علامہ صاحب اے کہ میاں ہی کو تعارف کروایا کرو جو نبی دا نوکر آیا نانا سبحان اللہ جی میں بولنی چاہیے ہی جی نبی دی نوکری تے سب ناز بھائی صاحب آج کہیں دی نوکری تھانے چ لگ پوے نا تے وہ بڑا ناز کریں دے جو میں تھانے دا افسر بن گیا اسا کیوں نہ ناز کروں جو اسا اون دروازے دے نوکروں جتھا جبرائیل نوکری کرے سبحان اللہ نہیں بولی تے جا یا جبرائیل کو میں دکھا محمد عربی دے دروازے تے آیا کھڑے بہاری چئی کھڑے میں دکھا میرا جلی رات ہے سیدنا جبرائیل سواری دی لگام پکڑی کھڑے میں دکھا سیدنا جبرائیل نبی سید پیر چمتا کھڑے میں دکھا سیدنا جبرائیل نوریاں دا سردار ہا لیکن جہی پھر حضور دی خدمت چلتا ہا ایویں نہ ہوتا ہا اجازت کھلتا ہا دروازہ کھلکے دا ہا بڑا اندر آمدہ ہا نوریاں دا سردار جہی دروازے دا نوکر تو ہی ہو دروازے دا نوکر بنوائے میں ہی ہوں دروازے دا نوکر بنوائے یہ نوکری کم تھی بزرگو میرے محترم یہ نوکری بڑی کم تھی دنیا دے نوکریاں 40 سال دے بعد ریٹائرمنٹ پنشن آسی سے نوکری دی پنشن لفظ بڑا عجیب ہے نوکر مسلمان دا کم اصل نوکری رہا مسلمان دا اصل کم تجارت رہا میرا نبی تجارت کرے گا تو سارا نبی تجارت کرے گا میرے محبوب صحابہ تجارت کریں گے نوکری نہ کریں دے ہم یہ انگریز نے آ کے مسلمانوں کو نوکری کی لالچ دی تھی جو میرے نوکر بنو انگریز آیا میں مطالعہ پاکستان پڑھیے انگریز آیا وہاں کے کہیں کو آکے پانی دا گلاس بھر رہا پانی دا گلاس جو بھر رہے ہوں کو آکے بس تیرے سے میں تیری نوکری لگ گئی تو میرے نوکر بن روزانہ ہی جیلے پانی دا گلاس بھر رہا تیری اتنی تنخواہ میں کو آکے تو میری جتی بنا رکھی کر تیری اتنی تنخواہ یہ نوکری دا تصور انگریز نے پیدا کی کہا کہ اللہ جو قرآن کو میں حکیم سے پڑھیم تو قرآن نے بھی دسے نبی بھی تجارت کرے گے ہم نبی دا سردار امام الانبیاء ہی تجارت کرتا نوکری لفظ بڑا عجیب ہے
नौकरी लफ्ज बड़ा अजीब है, लेकिन अगर दुनिया की तरफ नौकरी की निस्बत होगी तो शायद पता है क्या नौकर अजीब जहालत सी, लेकिन अगर नौकरी की निस्बत इमाम अल-अंबिया की तरफ होवे तो कामयाबी है। अगर नौकरी का लफ्ज हुजूर की तरफ होवे, गुलाम होना गुलाम ऐब है, तो ऐसा पहले गुलाम नहीं लोग आदन तो मियां लोग कहते गुलाम होना ऐब है, इमाम अल-अंबिया का गुलाम होना फखर है। बोलो जरा इमाम अल-अंबिया का गुलाम होना फखर है। मेरे प्यारे हो, मैं हूं तुम ही की गाली छोड़ते दिल की तकरीर चमदा मैं हाँ पुराना मेरे वालिद मोहतरम को हकीम साहब जानते हैं 30 साल का अरसा गुजर गया, थोड़े मर के पाकिस्तान के चारों सूबे अल्लाह का कुरान सुने ते मेरे को भी उन्हें इहो समझे पुत्र रिस्क वो हो जड़ा अल्लाह ने देना जी, बाकी असा कुरान का वाज ही करना है, कुरान की छां करे तो को गिरा गिरा बनाना है। मैं फिर का वारियत नहीं फैलाना, फिर का वारियत ना सारा कोई ताल्लुक नहीं। असा नबी दे आशिकी दा एहतराम करे तो जड़ा आदे मेरे दिल विच नबी दी मोहब्बत है, मैं बुदू हथे दा सलाम पेश करा। सुभान अल्लाह, कोई फिर का वारियत की जरूरत नहीं। बस फिर का वारियत कर करके नबी दी उम्मत को लड़ा मारा दिया। क़यामत वाले अल्लाह ने पूछना है कि मेरी रजा कितना मकसूद है और फिर का वारियत की, फिर का वारियत में सारा कोई ताल्लुक, सारा ताल्लुक नबी दे आशिक नाल है, सारा ताल्लुक तौहीद दे परवाना नाल है, सारा ताल्लुक खत्म नबुव्वत दे दीवाने नाल है, सारा ताल्लुक सहाबा दे अहले बैत दे नौकरां दे नाल है। जेड़ा इन्हां दा नहीं हो साडा नहीं, जेड़ा इन्हां दा नहीं हो साडा, बोलो बोलो जेड़ा इन्हां दा नहीं हो साडा। कुरान हुन सुनो, सुनो जरा कुरान, कुरान सोहने नबी दी शान सुनो। क्या इरादा, मिलाद नबी सीरत सुनावा या नबी सी दी सीरत सुनावा? मैं भाई से तो इशारे को समझ गया जी, भाई से मतलब जो सुना नबी दी गाल होवे सारी रात होवे, नबी दी गाल होवे ते कुरान होवे ते हाथ कर रहे। मैं कुछ झलक नबी सी दे मिलाद की सुनावा, पर थोड़ी सी झलक नबी सी दी सीरत की सुनावा तो आमन भी कबूल, मैं फकीर का आमन भी कबूल। सुनो कुरान क्या है, नबी सी दे मिलाद का तज़किरा, सुभान अल्लाह ऊंची बोले सुभान। फरमाया बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما अल्लाह पाक ने ही कुरान के अंदर बयान फरमाए, ओ दुनिया वालों, फरमाया सच्ची किताब में कुरान पिया भेजना, दर दर दे बनने दी लोड़ कोई नहीं, दर दर दे धक्के खाने दी लोड़ कोई नहीं। आ मेरा मुसलमान प्यार कुरान के दरवाजे से आवन इंशाअल्लाह कुरान दी रहमत अली बरात, कुरान दे रहमत अलमी जही फिर तिला दे होते पौधे दिल धुमी दिन दिल साफ दीनन। वो मुसलमानों आज मुसलमान कुरान तो दूर भज गए, ही वास्ते फिर का वारियत ये आज मुसलमान कुरान तो दूर भज गए, ही वास्ते परेशानियां आयन आज मुसलमान कुरान को कद पिछो सट गए, ही वास्ते मुसलमान दर बदर थके ना आज मुसलमान कुरान को हान हल नहीं लाया, ही वास्ते जिल्लत और रसवाई है। लेकिन जेड़े लोग कुरान नाल यारी लेंदे हन उन्हां दे बारे च अल्लाह वाले ने क्या किया कि मुसलमानों कुरान देने आओ, मुसलमानों कुरान देने आओ, ये कुरान दास का आया बहारा, ये कुरान दास का आया बहारा, ये देख सिपारे तू सदके, ये देख सिपारे तू सदके
ہویا جس نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو کلام خدا نو جنہاں سین لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا نبی نال رب نے لوایا مزارا مسلمانوں قرآن دینے آؤ اے قرآن داست کا آیا بہارا ایمیں نہیں آجا بیٹھا سوز ذرا اللہ جا قرآن اعلان کیا تھی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور میرے مخلص مسلمانوں ربیع الاول دا مہینہ اے مہینے دے اندر میرے محبوب دا میلاد مبارک ہویا ہی مہینے دے اندر دنیا دے بھاگ جاگ گئے ہی مہینے دے اندر دنیا دے اندر انقلاب آ گیا ہی مہینے دے اندر امام الانبیاء سید ولادت بسعادت تھی ہی مہینے دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر میرے دوستان اللہ کی طرف کو بہارت رحمت آمن پہ گئے نا مکہ المکرمہ ہی مہینے دے اندر بعد تھی من شروع کی گئے جتھا خدا دے گھر دے اندر 360 فٹ موجود ہمنا گھر تر رب دا بیت اللہ لیکن رکھے اندر خدا دے دشمن ہمنا بیت اللہ دے اندر سونے دا پتر چاندی دا پتر مٹی دا پتر لوگ پتہ نہیں کہیں کہیں دی عبادت کرنے ہمنا دے آمنہ دی لال دی دادا حضرت سجد نام دا مطلب فرمے دے میں بیت اللہ دے اندر موجودا تے جڑا ٹائم میرے محبوب دی ولادت بسعادت دا فرمایا وہ ٹائم میں جتھے جو ہے بہت بڑا بیت اللہ دے اندر رکھیا ہویا کرتا منہ دے بل تلے جٹھا منہ دے بل جٹھا آواز آئیے او پتا ہو تارا زمانہ ختم تھی گئے تیرے گلاب کا زمانہ شروع تھی گئے قرآن بھی بڑے دے پہ قل هو احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ فرمائے او بتو مطلب ٹائم ختم اور او نبی آ گئے جڑا میرے گھر بیت اللہ کو بتے کو صاف کرے سی آمنہ دلال دی جھولی دی اندر میرے محبوب نے فرمائے جئی میرے میں اپنی اماں دے شکم دے اندر آیا فرمایا ہوں ٹائم کو لو میری اماں بڑے عجیب حالات دیکھ دیے اماں آمنہ دے دروازے تے گھن جلا میں مولوی نبی دا میلاد کیا بیان کرا حکیم صاحب میرے محبوب دا بیان میلاد کیا بیان کرن حضرت استاد محترم میرے نبی دا کیا میلاد بیان کرن اور تو وہ گھن جلا علی بابا لو میرے محبوب دی اماں دے دروازے تے میری اماں ذرا ساتھ تنسان تو سارے نبی دا میلاد مبارک کی
बैठे अम्मा फरमे दिए जही फिर मेरा सोहना महबूब मेरे शिकम के अंदर आया ते उठो हजरत अब्दुल्ला भी सफर दे उते गए हुए ना मेरे को आखी गए ना ओ आमना मैं बड़ा खुश हूं जो अल्लाह सबको औलाद देसी अल्लाह सबको बाल देसी हाँ औलाद ले बैठे हो शादी तो बाद यही फिर पहला बच्चा थी मरकों दे हाँ घर वाला भी खुश हो गए घर वाली भी बड़ी खुश हो दिए जो अल्लाह सबको फल फूल पिया लेंगे अल्लाह सबको साहिब औलाद पिया करेंगे मेरा मौला जिन्हां दी औलाद कोई नहीं उन्हां को नबी दी शान दे सदके ते ए सोने दीनी जलसे दी बरकत नाल उन्हां को औलाद अता फरमा आमीन बोलो मेरे महबूब दी अम्मा फरमाती है हजरत अब्दुल्ला ने मेनू मुखातब कीता आमना फरमाया मैं तिजारत वास्ते मुल्क शाम भी आवेगा फरमाया मैं जही फिर वापस आवा मुल्क शाम वाले रास्ते दे उते निकल आवी मैं अब्दुल्ला दा इस्तकबाल करी कि मैं अपने बच्चे वास्ते सामान खिलना सा मैं अपने अमर वाले बाल वास्ते कुछ चीज़ा खिल के अमसा हजरत अब्दुल्ला चलिए गए जमाना गुजर गया अरसा गुजर गया ते सारे मुल्क शाम के तिजारती काफले वापस आना पै गए ते अम्मा आमना फरमे दिया सवेर तो शाम तक मैं इंतजार खड़ी कर दिया लेकिन मेरा अब्दुल्ला में कोई नजर नहीं आया फरमाया दूसरी दीवार पे रास्ते देवन खड़िया जो मतलब मेरा अब्दुल्ला ये रास्ते नाल आवे फरमाया मेरा अब्दुल्ला में को नजर नहीं आया काफले आंदे रह गए लोग आंदे रह गए हर औरता हर बाल मक्के दी औरता मक्के दे बाल अपने अपने घर वाले का इस्तकबाल करेंगे सामान खिलम देना लेकिन हजरत आमना बीबी फरमाती है मेरा अब्दुल्ला मेरे नजर नहीं आया फरमाया कई दहाड़े गुजरिए ना कि मैं मुल्क शाम वाले रास्ते ते बह के शाम दा रोंदी बैठी शाम दा टाइम रोंदी बैठिया कि इधो मेरा सिर दा ताज हजरत अब्दुल्ला दा वालिद मेरा सोहरा हाँ हाँ ख्वाजा अब्दुल मुतलिब मेरे नबी दा दादा वो तशरीफ खिन्ने ते फरमाने ओ मेरी नूह मेरी धी आमना क्यों रोंदी बैठी है ओ मेरा सोहरा साहिब कई दिहाड़ा गुजर गए थोड़ा पुत्र अब्दुल्ला वादा करके किया हाथ अगर कोई नहीं आया फरमाया ओ आमना कई दिहाड़ा गुजर गए मैं भी अपने पुत्र का इंतजार करेगा रह गया लेकिन मेरी धी मेरी नूह ओ आमना फरमाया और तेरा शोहर अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गए और मेरी नूह आमना तू मेरा मई बन गई ते दिल पे तेरा बच्चा यतीम थी गए तेरी हो यतीमी दा जिक्र अल्लाह ने कुरान च कीता फरमाया अलन यजिदका यतीमन मेरा सोना महबूब ओ टाइम तैयार करो ना यही फिर तुसा दुनिया के अंदर आयो हो टाइम थोड़े अगे दा साया थोड़े उते मौजूद कोई ना हजरत अम्मा ना फरमे दिए मैं इंतजार करे दिया ते मेरा अब्दुल्ला नजर नहीं आया खबर भी आ गई है ते मेरे दोस्त मेरे महबूब दी अम्मा फरमे दिए मेरा दिल बड़ा बेकरार है मेरा दिल बड़ा उदास है जो पेट के अंदर बच्चा भी मौजूद ते अब्बा भी दुनिया तो चलिया गया फरमाया मैं तो सवेरे भी रो दिया शाम भी रो दिया अब्दुल्ला नो याद करें दिया ते बैतुल्लाह दे अंदर बह के अपने रब को भी सद मरे दिया ते आदि बेटियां यार आ रहा
اے میرے رحیم اللہ مہربانی فرماؤ ہاں میرا گھر والا تو میں تو جدا تھی لیکن اللہ میرے پتر عطا فرماؤ جڑا سونا ہوئے عبداللہ دی شکل والا ہوئے اونچی بولو ذرا سبحان اور محبت کا اور پیار نہ سبحان فرمایا مولا میرے کو عبداللہ دی شکل والا جو عرش تو آواز یہ آمنا تو تا عبداللہ دی نشانی کھڑی مگ دیئیں تے میں تا اپنے سونے محبوب کو انہیں بنا کے پیا بھیجے دا جو او جہاں بلا میں رب نے نہیں بنایا تو دی جو عبداللہ دی شکل والا ہوئے میں عبداللہ دیا یادہ تازہ کر رہا لیکن آمنا پتر تا دیندہ پیاں اولاد تا دیندہ پیاں لیکن ایجی شکل والا دیسا جو جدے شکلہ دیا قسمہ پرانے چچے سے حیران کرے سا والضحا واللیل اذا سجا محبوب پیا دینا آمنا جدے اکھا دا تذکرہ کرے شاما زاغ البصر فرمایا او نبی پیا دینا جدے ہتھیں دا ذکر کرے سا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما او نبی پیا دینا جدے قدمیں دا ذکر کرے سا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرمائن آمنا تو تعدی جو میرے عبداللہ دی شکل ورگا ہوئے تے میں اون دے دیدار کر کے عبداللہ دیا مونجھا لہاما اللہ فرمائن اینجھا پیا دینا تے کہیں لکھن والے نے کیا لکھیا کہ سونا بہت سونا حکیم صاحب اجا تک جڑا نہیں بولیا ہوں بولے سی کہ جو نبی دے حسن دی گال آ گئی ہے تے جڑا نبی دے حسن تے بولے علماء نے کتابات لکھے جڑا نبی دے حسن سن کے ٹھرے اودا اللہ ظاہر بھی سونا کریں دے تے اودا باطن بھی رب سونا بڑھیں دے ہمس تے ٹھر ٹھر کے سنو تاکہ پیدا بھیرا انیس الرحمن فاروقی تو کو ٹھر ٹھر کے سنا رہے کہ سونا بہت سونا سونا بہت سونا یہ جملہ مولانا یاسر صاحب میرے نال پرسن تا بڑا مزہ سی تیری جماعت کو بھی میں سلام پیش کرنا یارا بڑے مخلص لوگ بڑی محبت نال بیٹھو تے میں بھی بڑی محبت نال بلیندہ بیٹھا یقین کرو ربیع الاول دا مہینہ کوئی رات خالی نہیں روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام لیکن ایک اللہ چلتا پائے تھوڑی محبت دا صدقہ اللہ دی رحمت دا صدقہ نبی دی شان دا صدقہ سنو تھوڑا بھیرا عرض کیا کرے دے تو تسانی مل بنو نبی سے کو سونا آنکھو چا جے آدم میرا یار سونا وہ نہ بولو جے آدم میرا دلدار سونا ہے وہ بھی نہ بولو جے آدم میرا بال سونا ہے وہ بھی نہ بولو جے آدم میرا دلدار میرا دوست میرا ابا میرا رشتہ دار سونا ہے وہ بھی نہ بولو میں تو اونار گال کرے نا بھائی صاحب جے آدم آمنا دلال سب تو زیادہ سونا ہے انہیں بولے ذرا سونا بہت سونا سونا بہت سونا جی سونا بہت سونا تیرا آمن مئی دلدار ریسا کون کرے تیرا آمن مئی دلدار ریسا کون کرے اما آمنہ فرمینین جہیں ٹائم میرے محبوب میرے شکا میں چائن تے میں پتھراں کو گزر دیا تا پتھر میں کو ریشم دی طرح لگ دے اما آمنہ فرمینین اتنی غربت دا زمانہ ہوندہ ہا جو پیریں چ جتی نہ ہوندی ہے توندی جو ہم پیریں چ کنڈے لگ دے ہن پیریں چ پتھر لگ دے ہن لیکن فرمایا جداں دا میرے محبوب میرے شکا میں چائن ایچھا ماحول بن گئے فرمایا میں اپنے اکھی نال لکھ دیا بہار بھی آمنہ کو سلام کریں درخت بھی آمنہ کو
سلام کرے دن نیندر چ نبی آمدن آمنا تے کو سلام ہوئے تے کو خوشخبری ہوئے فرمیندی میں جو گزر دیاں بکریاں چریں دی ودیاں تے بکریاں کو میں اگو کرن دی کوشش کریں دیاں تے بکریاں پھر کے میرے پچھوں بلم دیاں ول اگو کرن دی کوشش کریں دیاں تے ول بکریاں پچھوں بلم دیاں میں سوچن پہ گیا جو کیا ماجرا بکریاں اگو کیوں نہیں ہوئے دیا تے عرش تو آواز یہ او آمنا یہ بکریاں تیرے پیٹ والے بچے دا احترام پہ کریں ہائے ہائے مسلمانوں جانور نبی دا احترام کریں جانور نبی دا احترام کریں تے کتنا ظالم ہے وہ بندہ جڑا انسان تھی تے نبی دا دل دکھاوے انسان تھی تے آمنا دلال دا دل دکھاوے وراثتہ تھیاں دے کھاٹے نبی دا دل دکھاوے تو وہ بھرانا القطع تالکیاں کر دے نبی دا دل دکھاوے تو لہذا جو میں بڑا عاشق رسول کیا دا عاشق دل مسلمانے دا بغض دل مسلمانے دا حسد دل کینہ دل منافقت اور دعا دے جو میرے دل عشق مصطفیٰ ہے میں نہیں مرے گا بھائی صاحب ایک گلاس ہے ایک گلاس خراب ہوئے تے خراب گلاس ہے اگر چھوٹا جہاں بچہ میرے کو پانی اندے وے میں ان کو سمجھے نا کہ پتر پہلے گلاس کو دھویا صاف گلاس سے پانی بھرا گندے گلاس سے پانی کوئی نہیں پینا گندے برتن جو سالن کوئی نہیں کھاندا یہ دل بھی اللہ فرمائے نا ایک برتن میرے محترم اللہ فرمائے نا یہ دل ایک برتن ہے تے اگر دل والا برتن خراب تھا کرے منافقت نال حسد نال کینے نال اپنے بھراوے دے دشمنی نال فرمایا بلا ایک گندے دل میں اپنا عشقی نہیں دے دا تے اپنے نبی دی محبت ہی میں رب نہیں دے گا باقی دعوے تو کر دعوے بڑے کر تو تینکلو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو ڈاڈھائی بھائی تو ڈاڈھائی تینکلو کوئی نہیں پوچھتا تو دعوے کر لیکن اکھی بم تھی مردی دے رہے تے اٹھا سارے پتہ لگسی اٹھا لگ پتہ ویسی جو حالی دعوے ہن یا اندروں کچھ ہاں بھی صحیح مسلمانوں بڑے نعرے لاگی دل سے خدا دی قسم بڑے نعرے لچھے دار تقریر میں کوئی میں آتی ہے جو تو کو میں اٹھا بھی ہا کر دے سا لیکن میں یہ چاہنا میں الحمدللہ جدی پچھلی خطیبہ میں چاہنا جو تو کو میں کچھ گال سمجھا کے بنا کوئی عمل دی چیز اپنے پلے بن کے بن جاؤ ورنہ کسی کہانیاں شعر و شاعری میں گھما دیے لیکن میرے پیارے ہو یہ چیزاں اپنے اندروں گٹھنے کی کوشش اگر نبی دے عشق دا دعویٰ کریں تو پہلے دل کو صاف کرو اپنے بھراوے کو معاف کرو اللہ دی رضا دی خاطر اپنے رشتہ دارے کو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کرو اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسلمانوں کو معاف کرے دے جی فرمایا قیامت نہیں میں محمد وعدہ کرے نا کہ قیامت نہیں جڑا بندہ معاف کرنا والا ہے وہ کو جنت دے بالکل اٹھے جو مکان کھندے سے ہاں بڑا دل رکھو تنگ دل نہ بنو دنیا بڑی عارضی ہے میرے پیارے دنیا بڑی عارضی کیا چاہے سے یارا یہ دنیا ہی تھنی رہ ویسی کوئی چیز نہ ویسی دفن دے اندر جیب کوئی نہیں میرا بھیرا آخرت کو بھی یاد رکھو مرنا ہے خدا کو جد دیونی ہے حساب رب دے کو دیونا یا نہیں دیونا جڑے معاف کرایو تو نہ بولو جڑے لوگ ادھر جو واقعی اللہ دی عدالت لگنی ہے وہ بولو مرن تو بعد اللہ دے سامنے بننا یا نہیں بننا ہے اللہ دے سامنے پیشی دیونی ہے تے میرا دوستا جڑا بندہ مردا پے اکھ بند تھی پئی ہے اوندا اگلا جہان شروع تیرا ڈاڈا کہتے گیا میرا ڈاڈا کہتے گیا تیری ڈاڈی ڈاڈا نانا پر ڈاڈے اتنے سارے رشتہ دار بزرگ احباب کہتے گئے سارے قبری دے مہمان بن گئے نا ایک نوہار تو تے میں قبر دے مہمان بن گئے سون تے ول واپسی کوئی نہیں آنا موت جوانی نہیں دہدی موت بڑھے پا نہیں دہدی موت صحت نہیں دہدی ہاں موت دا جڑا ٹائم مقرر آوے سے تے ول جہی پھر اکھ بند تھی گئی شاہ مٹ گیا ول دنیا دے اندر آن دا موقع نہ مل سی ہی واسطے کہیں لکھن والے نے آکھیا کہ جنوں ملیاں نی موت دے چٹھیاں جنوں ملیاں نی موت دے چٹھیاں ناول صورت چٹھیاں ناول
सूरत दिठिया ओ जेड़े असली मकान ते तेरे लागे तेरे असली मकान ते लागे तेरे असली मकान ते लागे पिया उना उते मन मन मिट्टियां मिट्टियां सारे रिश्तेदार मिट्टी पई करे तो मेरे प्यारे दिल साफ होना चाहिए तो दिल की में साफ थी दे अब तो भाई नुस्खा दसा दिल साफ थी मन दिल साफ थी मन जी उस्ताद जी वक्त टाइम मेरी ख्याल से ज्यादा ठीक है मैंने से हाँ मैं हूँ गाल मुके नाम दा इंशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह या माशाअल्लाह मौलाना तोड़ा अच्छा तोड़ा मजमा जड़ा ना अल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर सारे हजरात दे दो अल्लाह मेरे मोहतरम को सलामत रखें तुम्हारी मोहब्बत मेरे बुजुर्गों की मोहब्बत अल्लाह जज़ाए खैर देवें आमीन बोलो आमीन सुनो 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 दिल साफ करो कि मैं दिल साफ नहीं दे आंखों बैठे जरा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह ऊंची बोलो जरा ऊंची दिल नाल पढ़ो दिल नाल आज दिल नाल पढ़ो दिल धुबी वैसे दिल साफ की वैसे आज पूरे तारे नाल में याद बैठा दिल धुबी वैसे माना दिल धुबी वैसे आंखों जरा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर नबुव्वत सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह हाजिर नाजिर है अल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह हाजिर नाजिर है अल्लाह जिस्म में जाने है अल्लाह कौन मकाम है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के एक जिक्र है मौलाना इस थोड़ी नजर किया करे ना थोड़ी मोहब्बत की नजर ए जिक्र है अफजल जिक्रातो जी में इतर गुलाब है इतरातो अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ए जिक्र है अफजल जिक्रातो जिमें इतर गुलाब है इतरातो करे पाक फलक विच फिकरातो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मोहतरम मैं कलम चाह के मैं ढूंढ लेना लिखिया अगर दिल दे दरवाजे दे अनिसुर रहमान फरूकी दी गाल लगे तो जरा मोहब्बत नाल बुनी जो दिल खुश हो वैसी मुसाफिर आदमियां तो हमारे दा वैसा मैं कलम चाह के लिखिया मैं आखे मुनाफिक सोना सोना मर जावे मोमिन पढ़ पढ़ ठर जावे ये अल्लाह का जिक्र जी ऐसा जिक्र है कि मोमिन बंदा बड़ा खुश होंदा है अल्लाह दे जिक्र ना नबी दे मिलाद दा जिक्र होवे तुम्हारा ना मोमिन खुश होसी अगर नबी दी सीरत दा जिक्र होवे ता मोमिन बोलो बोलो मोमिन खुश होसी नबी दी विलादत दा जिक्र नबी दी सीरत दा जिक्र नबी दी सूरत दा जिक्र ता मोमिन खुश होसी अगर नबी दे सहाबा दा जिक्र ता मोमिन खुश होसी नबी दे अहले बैत दा जिक्र होवे ता मोमिन खुश होसी ते हिम्मत दे तोड़ा गिरा करम चाह के लिखिया कि मुनाफिक सुन सुन मरे जावे मोमिन पढ़ पढ़ ठर जावे दिल से आए जब ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 वो देखते क्या हो अहले सफा आज
چکے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ چاچا سے بڑی محبت نام سنتے پہ اللہ تو کو خوش رکھے اونچی میں نظر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سنیا جڑا تیرے نام دا ذکر کرے گا بیٹھا ہے مولا مردے ویلے بھی یہ کلمہ نصیب چا کر لو کہ میرے محبوب نے فرمائے جڑا مردے ویلے یہ کلمہ آخری ہویا فقد دخل الجنہ فرمایا او بندہ سیدھا جنت دے اندر ویسی وہ مسلمانوں آج دا مسلمان تا بڑا عجیب بن گئے گال گال تے بندہ گال گال تے کوڑ گال گال تے غیبت گال گال تے فتنے علی لڑامان علی گالی کرنا سنا میرے محبوب دی حدیث مبارکہ دل دل لکھ بنجو سوہے نبی فرمائے جڑا بندہ دور مسلمانے کو آپس دے اندر لڑوے دے فرمایا اے بندہ میری امت میں کیوں نکلوے دے میں محمد دی شفاعت نہ کرے سا آؤ مسلمانوں میاں بی بی کو آپس سے لڑوانا اے شیطان دا کم ہے شام دا ٹائم تھینے شیطان اپنا تخت بچھا کے باندھے تے ادھر سارے چیلے ادھر سارے نوکر چاکر ہوندے تے شیطان باری باری پوچھ دے تو رسا تو کیا کر رہا ہے تو رسا تو کیا کر رہا ہے او میرا چیلو تو رسا تو کیا کر رہا ہے تے سارے شیطان کو اپنی کار گزاری سنائیں وہ یاد ہے میں بندے کو بے نمازی بنایا شیطان اگر کوئی بڑا کم نہیں وہ یاد ہے میں تین تو بندے کو پھیر آیا شیطان اگر کوئی بڑا کم نہیں کیتا کوئی بندہ دے جو میں چوری کروایا شیطان اگر کوئی بڑا کم نہیں کیتا تے ایک شیطان دا چیلا آدھے جو میں میاں بیوی کو لڑوایا زال پیر کو لڑوایا شوہر تے بیوی کو لڑوایا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا شیطان اٹھی کھڑ دے شیطان لانتی بدبخت اٹھی دے میاں بیوی کو لڑوانا رے بندے دا او شیطان دا استقبال کریں دے او کو ہاں نہ لے دے اے شیطانی کم آج معاشرے دے اندر آن تھی گئے گھر گھر دے اندر میں تا پورا ملک پھر دا کہیں پھر سندھیت بیان کرے نا کہیں پھر بلوچیت بیان کرے نا کہیں پھر شرکی تے کہیں پھر اردو کرے نا چاروں صوبے جوے نا لوگ اپنا حال سنے من تے درد دل دسے نا دعا کروے نا میرے پیارے آؤ آج گھرہ تے گھر اجڑ گئے میاں بیوی دے درمیان اختلاف بواتے میاں بیوی کو لڑواتے میرے محبوب نے فرمایا کوڑ مارو تو گناہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی میاں بیوی دے درمیان سورا کروے دے ہوئے کوڑ مارتے بھی سورا کرواوے تو اللہ او دے اتے بیوں کو اجر دے ثواب دے دے ہاں معاشرہ اجڑ گئے معاشرہ برباد تھی گئے معاشرہ برباد تھی گئے کیوں برباد تھا جو ایک قرآن کو چھوڑ گئے ہاں قرآن کو چھوڑ گئے قرآن والے نے نال بہن دوبارہ نہیں قرآن دا واز قرآن دا درس سنن دل نہیں آتا جی دنیا دی ہر شے واسطے ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں تو قرآن واسطے نہیں سچیاں گل ہی کوڑیاں نہیں چاچا سی میں ہی معاشرے چ رہنا یہ نہیں جو میں آسمان تو آیا تے ولا میں ہن آسمان تے ول ویسا تو صحیح تھیں راندو میں بھی تھیں رہنا اج ہر شے واسطے ٹائم ہے موبائل دے اوتے گھنٹے گھنٹے ڈوڈو گھنٹے لگ گئے کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر مولانا صاحب نے بیان گھنٹے تو زیادہ کیتے اگلے سال ایک کو نہیں چھڈنا نہ جنوں ایندا وچ مریض ویسے ایک کو نہیں چھڈنا جی میرے پیارے ہو خدا دی قسم معاشرہ ہوں پھر سدھر سے جہیں پھر اساں اپنے نبی نال تعلق جڑے سو اساں اپنے نبی نال تعلق جوڑوں ساڈا نبی تو میرے پیارے ہو میرے سونے ہو میرے مکھڑوں ساڈا نبی تو او نبی ہے جو نبی بھی سکھتے ہیں اللہ سیاں ساکو نبی نہ بنا آمنا دلال دا امتی بنا ہاں اساں تو او نبی دا کلمہ
दुल्हन वाले हैं जड़ी अम्मा आमना दे शिकम में जो है अम्मा फरमेंदियां गाल मुकावा अम्मा फरमेंदियां हुजूर मेरे शिकम दे अंदर आए ना ते एठिया तब्दीलियां में दे दी पईयां पत्थरां ते पैर रखे निया ते रेशम लग देना फरमाया मैं जही फिर खूह ते वन्या ते पोका छिके दी हम पहले बड़ा जोर लगदा हा बड़ा जोर ला के पोका छिके दी हम पानी भरन दे वास्ते डहडहार दा असा मिल के पोका छिके दिया से फरमाया हुण तो मामला बड़ा अजीब है मैं जो वे दिया ते खूह दे नाल वन खड़ दिया ते खूह को जो अपना मुंह दिखे दिया खूह दे ताला ला पानी उभारा मार के उते निकल आंदे सुभान अल्लाह ते हुण सुनो शेर ते गाल मुक गई हजरत अम्मा आमना दे ही सारे तखय्युल को लिखण वाले ने और केड़े अंदाज लिखिया अम्मा आमना फरमांदी है जदों होनी मेरे शिकम च आया मेरे दिल दा जानी ये मेरा शेर आखिरी है तो थोड़ी मोहब्बत ही पूरी होनी चाहिए जी मैं शुरू करो मोहब्बत नाल सुनिए हुण आखिर ढीले ना छुपे जरा जा के बोलो सुभान अल्लाह जदों होनी मेरे शिकम च एक और आदि भैया अम्मा आमना फरमाई दी महबूब दी अम्मा नबी से का मिलाद पे दसे दिए फरमाया जदों होनी मेरे शिकम च आया मेरे दिल दा जानी कदम चा रख दी में बजरा दे हाँ कदम चा रख दी में बजरा दे हो जाते न पानी पानी बहु सोहरा ऊंचा बोले सो जरा सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा अल्लाह सैया जड़ा तेरे नबी दे हुस्न दी गवाही देवे ओ को भी सोना बड़ा चाह ते अल्लाह सैया जड़ा तेरे नबी दे हुस्न दी गवाही देवे ओ को क़यामत वाली निहार बल्कि क़यामत तो पहले वो सोहने नबी दा सोहना मुखड़ा ख्वाब दिखा जा हुन जरा सारे रल के बोले सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा तेरा आमना मई दिलदार रीसा कौन करे ओ रीसा कौन करे ओ रीसा कौन करे हजरत अम्मा आमना फरमांदी है पानी किनारियां नाला जांदा पानी किनारियां दिल नाल सुनाए दिल नाल पानी किनारियां नाला जांदा जद में खूते वेंदी पानी किनारियां नाला जांदा जद में खूते वेंदी भर लेंदी सी डोल में अपना भर लेंदी सी डोल में अपना बरकत चल दिल पर दी बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा सोहरा बहु सोहरा तेरा आमना मई दिलदार और ईसा कौन करे अल्लाह तो को सलामत रखे अल्लाह तो को आबाद रखे अली वाह लियो क़यामत अली अली हजरत अली शेर खुदा तोरा वारिस बन तो ते जेको अली दी क़यामत अली सफ मिल गई ना उंदे बेड़े पार है जीवत में अली ना पढ़ा तो मैं कुछ चखना सी कौन अली है ओए पर्दा कसीदा हक दे वलीदा पर्दा कसीदा हक दे वलीदा रल के सुनो रल के सुनो नारा अलीदा पर्दा कसीदा हक दे वलीदा पर्दा कसीदा हक दे वलीदा रल के सुनो नारा अलीदा पर्दा कसीदा केड़ा अली है वो एक आम बाल दिया खास बाल जेड़ा खास
زہرا دلالے ایسے بڑی محبت نال سن دے پئے او جڑا خاص والے زہرا دلالے میں کیا دساں میں کیا دساں رتبہ علی دا ہائے ہائے خدا دی قسم ہے ساری دنیا مل ونجے میرے محبوب دے یار سیدنا صدیق اکبر دی شان دا کوئی مقابلہ نہیں تے میرے محبوب دے یار داماد شیر خدا علی دی شان دا کوئی مقابلہ نہیں اللہ تو سلامت رکھے انشاءاللہ زندگی تبال میں آندہ راساں دور نہیں توڑی بہاڑی دے اندر باغلی مسجد دے اندر الحمدللہ جمعہ پڑھنا کئی پھر جمعہ پڑھانی اور وقت اتھا انشاءاللہ بے رنگ ہو سن ماشاءاللہ استاذ محترم حضرت مولانا عمیر شہین صاحب دامت برکاتون جان دیں جو اے میرے کو ایک بٹن ہے اندر بٹن حکیم صاحب اندر ایک بٹن ہے میں وہ بٹن دے زور دینا وقت 20 سول شروع تھی گئی ہے ماشاءاللہ کہ میں کو الحمدللہ یہ سینہ نہیں یہ صندوق ہے میں سناواں دا الحمدللہ شیراں شیر دا پتراں تے میں کھل کے سناواں لیکن میرے کو سننے والا مجمع ملنا چاہیے تے انشاءاللہ بعد بے موقع دے میں انشاءاللہ ضرور سنے سا کہیں پھر بعد علی مسجد تشریف کھینا ہو والا انشاءاللہ تو میں دسے سا کہ سونے نبی سے دی سیرت کیا جلویں جی ابو بکر کیویں والا صدیق اکبر بنیا یہ محبوب دی سیرت ہے جو عمر فاروق اعظم بنیا یہ محبوب دی سیرت ہے عثمان غنی دا بادشاہ بنیا یہ حضور دی سیرت ہے میں مسلمانوں 7 سال دا بچہ علی شیر خدا بن گیا یہ بھی محبوب دی سیرت ہے تے انشاءاللہ وقت ہی چلتے رہسن زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ